اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کلاس 7th سبجیکٹ انگلش ٹاپک MIT پارٹی. MIT پارٹی تو لیوس کیرول کی لکھی ہوئی ہے. تو جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا ایک ناول سے اس لیا گیا ہے جس کا نام ہے ایلس ان ونڈرلینڈ یا ایلسز ایڈونچرز ان ونڈرلینڈ. تو اس سے لیا گیا ہے. تو اس کا لاسٹ پارٹ پڑھنا ہے بچوں. تو اس کے بعد میں آپ کو آج ریڈنگ کریں. تو لاسٹ میں جیسے کہ میں نے بولا آپ کو کہ میں آپ کو اسی پوری سمری میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس کا پورا خلاصہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تو آج ریڈنگ کریں گے. The Dormouse again took a minute or two to think about it and then said it was a honey well. جیسے کہ کل ہم نے پڑھا کہ ڈور ماؤس کہانی سنا رہا ہے کہ ایک کنواں ہے, اس میں 3 بہنیں رہتی تھیں. یہ 3 لڑکیاں رہتی تھیں. تو ایلس نے سوال پوچھا کیسے رہ سکتی تھی کنویں میں, کیا کھاتی پیتی تھی, کیونکہ وہ کھانے پینے کے بارے میں زیادہ سوالات کرتے تھے. تو ڈور ماؤس نے کہا کہ وہ اس میں ہنی یعنی شہد کھاتی تھی. تو اس نے پھر سے اسے یہ سوال پوچھا کہ وہ اس کنویں کے نیچے باٹم میں کیسے رہتے تھے. تو کچھ منٹ سوچنے کے بعد ڈور ماؤس نے پھر سے جواب دیا کہ وہ کنواں جو تھا وہ شہد کا کنواں تھا, تو اس لیے وہ اسی میں رہتے تھے. There is no such thing, Alice was beginning to say very angrily, but the hatter and the march here went. She and the Dormouse remarked, if you cannot polite, you would better finish the story for yourself. No, please go on, Alice said. I won't interrupt you again. The Dormouse agreed to go on, and so these 3 sisters, they were learning to draw, What did they draw? said Alice, quite forgetting her promise. چونکہ ڈور ماؤس نے ایلس سے کہا کہ آپ مجھے انٹرپٹ مت کیجیے, آپ مجھے کہانی سنانے دیجیے. تو ایلس نے اسے وعدہ کیا کہ میں اسے انٹرپٹ نہیں کروں گی. لیکن چونکہ جب وہ کہانی سنا رہا تھا تو اس نے پھر سے اس کو بیچ میں انٹرپٹ کیا. Honey, said the Dormouse. تو چونکہ ایلس بھول گئی, اس نے پھر سے پوچھا کیا نکال رہے تھے. تو ڈور ماؤس نے کہا ہنی یعنی شہد نکال رہے. Alice did not wish to offend the Dormouse again, so she began very carefully. But I don't understand, where did they draw the honey from? You can draw water out of a water well, said the Dormouse. So I think you could draw honey out of a honey well, could not you? But they were in the well, Alice said to the Dormouse. Of course they were, said the Dormouse, in the well. This answer so confused poor Alice that she let the Dormouse go on for some time without interrupting it. They were learning to draw. The Dormouse went on yawning and rubbing its eyes, for it was getting very sleepy, and they drew all kinds of things, everything that begins with M, with an M. Why with an M, said Alice. Why not, said the Marcher. Alice was silent. The Dormouse had closed its eyes and was going off to sleep, but the hatter pinched him, and it woke up again with a little cry and went on. That began with an M
such as mousetraps and the moon and memory and muchness. You know, you say things are much of a muchness. Did you ever see such a thing as a drawing of a muchness? Really, now you ask me. Said Alice, very much confused. I don't think I have. Then you should not talk, said the hater. The piece of rudeness was more than Alice could bear. She got up in great disgust and walked off. The dormouse fell asleep instantly, and neither of the others took any notice of her going. She looked back once or twice, half hoping that they would call after her, but they didn't. The last time she saw them, they were trying to put the dormouse into the teapot. बच्चों उसने क्योंकि डोरमाउस ने कहा जब पानी का कुआं होगा तो लोग उसे पानी निकालेंगे, जब शहद का कुआं होगा तो शहद ही निकालेंगे। तो इसी तरह बात आगे बढ़ती गई तो उन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया एलिस के साथ और एलिस वहाँ से चली गई और वो बार बार मुड़ के देख रही थी कहीं वो उसे फिर से रोकेंगे, लेकिन उन्होंने उसका कोई नोटिस नहीं लिया, उसको नहीं रोका। तो चलते चलते उसने देखा कि डोरमाउस फिर से सो गया। अच्छा, वो फिर से सो गया और जो उसके दोस्त थे हेटर और मार्शेर, जब देखा तो वो उस पे दे वर ट्राइंग टू पुट द डोर माउस इनटू द टी पॉट। वो आखिरी बार जब एलिस ने उनको देखा कि वो डोर माउस को एक टी पॉट में, एक बर्तन में डालने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों, चूँकि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको जो ये हमने स्टोरी पढ़ी मैड टी पार्टी, जिसे हमने लिया है एलिस इन द वंडरलैंड से, लेविस कैरोल की लिखी हुई है। तो अब इसकी जो इंशाल्लाह हम कल मैं आपको इसका जो है इसकी समरी में आपको समझाऊंगा, पूरी स्टोरी में आपको इसको समझाऊंगा। आज हमने सिर्फ रीडिंग की कई दिनों से, तो इसमें मैंने कल भी कहा था कि कहीं पे अगर टफ वर्ड्स होंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, उनका आप लिस्ट बनाइए। तो कुछ बच्चों ने कॉल किया, उन्होंने पूछा कुछ वर्ड्स के बारे में, तो मैं चाहता हूँ आप सभी मिल के देखें कि कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो रीडिंग में तो मुझे आप ज़रूर बताइए। तो इंशाअल्लाह कल ज़रूर हम इस चैप्टर की, इस स्टोरी की जो है ना इसकी पूरी स्टोरी जो है पढ़ेंगे आपकी अपनी ज़बान में, उर्दू ज़बान में। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं आपको इसको फिर से मैं एक थोड़ा सा देता हूँ, एक हिंट सा इस लेसन के बारे में, ताकि कल आपको आसानी होकर समझने में। एल्स एक अनइनवाइटेड गेस्ट होती है। एल्स वॉज एन अनइनवाइटेड गेस्ट टू द पार्टी। ऑन द टेबल द मार्च हेयर एंड हेटर वेयर हैविंग टी। तो मार्च हेयर और हेटर जो चाय पी रहे थे, वाइल डोरमाउस वाज सिटिंग बिटवीन देम पार्शली asleep। उनके बीच में डोरमाउस था जो कि गहरी नींद में सोया हुआ था। दे हैड प्लेस्ड देमसेल्व्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। उन्होंने उसको टेबल के कॉर्नर में एक साइड में रखा था। When Alice joined them, they cried, "No place, no place." जब एलिस आ गई ना वहाँ पर बैठने के लिए, तो उन्होंने कहा यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। However, there was much space, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी जगह थी। Marcher offered Alice some wine. However, there was no wine. Marcher ने एलिस को कहा कि आप थोड़ी सी शराब ले लो, अगरचे वहाँ पे बिल्कुल शराब नहीं थी। Hater said, "Wise crow like a writing desk." Alice thought that she can reply, but she could not. Even Hater did not know the answer. Alice said, तो हेटर ने उससे पूछा वाइज ग्रो लाइक ए राइटिंग डेस्क। उसने उससे पहली पूछी, एक रिडल पूछी। एलिस जवाब दे सकती थी, लेकिन उसने जवाब
دینا پسند نہیں کیا۔ تو ایلس نے کہا وی شوڈ ناٹ ویسٹ ٹائم ان ریڈلس، ہمیں اپنا وقت پہلوؤں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، مارچ ہیز سیڈ دیٹ ینگ لیڈی شوڈ ٹیل اس اسٹوری، مارچ ہیز نے کہا کہ یہ جو ایلس ہے یہ ہمیں اسٹوری سنائے گی۔ ایلس نے کہا آئی ڈونٹ نو اینی، ایلس نے کہا مجھے کوئی کہانی نہیں معلوم۔ دین ڈور ماؤس شیل ٹیل اس اسٹوری، پھر انہوں نے کہا کہ ڈور ماؤس جو وہی کہانی سنائے گا۔ تو ڈور ماؤس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا میں سویا نہیں تھا، میں سب کچھ سن رہا تھا۔ ڈور ماؤس اسٹیٹ کوئکلی اینڈ ٹولڈ them very illogical elaboration۔ ڈور ماؤس جو ہے نا اس نے ان کو ایک عجیب غریب کہانی سنائی۔ while telling story it became sleepy، وہ کہانی سناتے سناتے وہ اس کو پھر سے نیند آنے لگی اور آخر کار پھر سے سو گیا۔ جب وہ سونے لگا تو اس کے ساتھیوں نے اس کو ایک کوشش کی ایک برتن میں ڈالنے کی۔ تو انشاءاللہ کل اس کو ہم پھر سے ریوائز کریں گے، پوری اس کو سمری کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔